अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग ओके। आज हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर गर्ल्स के बारे में। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि लोअर क्लास में या मेहनत कश तबके में या आप कह लें मज़दूर तबके में जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। अब इसको आप बैकवर्डनेस कह लें, कल्चरल स्टिग्मा कह लें, जो भी नाम देना चाहें। अगर आप इन बच्चियों के पेरेंट्स से और वालिदैन से पूछेंगे तो वो आपसे यू विल हेयर फ्रेजेस लाइक बाजी इन्होंने पढ़ के क्या करना है, ये तो रोटियां ही पकाएंगी, या फिर पढ़ लिख गई तो फिर हाथ से निकल जाएंगी। ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेजेस जो कि बहुत ही डिमीनिंग भी होते हैं और डिग्रेडिंग भी होते हैं। और ऑलमोस्ट ऐसे ही लगता है कि माशरे का कोई तबका या कोई इंसान जो है वो इन बच्चियों के बारे में या उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। और फिर इन्हीं सब लोगों के बीच में एक ऐसा इंसान है जिसने आज से 25 साल पहले एक मुहिम शुरू की थी। एंड द बेसिस ऑफ दैट entire initiative was based on the fact that girls should be educated. And it is my absolute honor today to introduce you to him, and he is my guest of honor today, and his name is Mr. Mushtaq Chhapra, the co-founder of the Citizens Foundation. Let's have a talk with him. Assalamu alaikum Mushtaq साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सिद्रा? बिल्कुल। Thank you so much for joining me today. It is an absolute honor to have you here. It's a pleasure to be here. Thank you so much sir. मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, and I've known you personally for a very long time now. तो उसमें मैंने from Patients Aid Foundation to your personal work, from that to the Citizens Foundation, all of the work that you've been doing as a humanitarian and as a philanthropist, it is remarkable. My main concern or my main objective today for interviewing you is about the Citizens Foundation and how उसमें मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की जो कि मुझे लगता है कि मुझे उस पर आपसे पूछना चाहिए। मेनली क्वेश्चंस लाइक मैंने उसमें पूरी रिसर्च जब करी तो उसमें एक जगह आया कि आपका जो सारा स्टाफ है, जितने भी स्कूल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, सारे स्टाफ के जो टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स फीमेल हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इज़ देयर अ रीज़न फॉर दैट, और इज़ इट जस्ट कोइंसिडेंस कि आपने फ़ीमेल टीचर्स ही हायर किए हैं या फीमेल्स को ही आप लोग एम्पावर कर रहे हैं? सिद्रा, देखें, पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हमारी उस तबके की बच्चियां विलेजेस या गांव गोठों में और स्लम्स में बच्चियों को स्कूल भेजने का रुझान नहीं है। तो पेरेंट्स का एक झिझक है, और वो झिझक जो है वो दैट इज़ मोर कल्चरली, बिकॉज there have been a lot of issues with the girls in schools, and more importantly also there is a cultural taboo about girls being married at a very early age. All these things put together, when Citizen Foundation की फाउंडेशन जब बुनियाद रखी गई तो उसमें ये चीज़ हमने पहले फैसला कर लिया था कि हम स्कूल बनाएंगे, सारे मुल्क में बनाएंगे हमारे स्कूल, यानी कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले स्कूल नहीं होंगे। हर गांव गोट, हर विलेज में, हर स्लम्स में ये स्कूल बनाए जाएंगे ताकि जो वो गरीब से गरीब तबका है उसको अपॉर्चुनिटी मिले टू गो एंड गेट क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 2 बात ये थी, इट विल बी अ को एजुकेशन सिस्टम। दैट मीन्स देयर विल बी 50% बॉयज़ एंड 50% गर्ल्स। चाहे अगर कोई एरिया में कोई ट्राइबल कस्टम्स है और अगर वो इसकी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या हर्डल बनते हैं, वी विल नॉट ओपन अ स्कूल टू दैट लेवल। एंड टू अचीव दैट आवर decision was to only employ women as teachers, as principals, as trainers. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़ी खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि ये फ़ैसला हमारे लिए was the biggest success story, that when we have now open schools with only female faculty, तो सारे पेरेंट्स के लिए एक कंफर्ट जोन बन गया। पेरेंट्स को एक किस्म से एक सिक्योरिटी मिल गई ताकि वो अपनी बच्चियों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ से, बड़ी खुशी से हमारे स्कूलों में भेजते हैं और उनकी तालीम पे
بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں. اور آج میں آپ کو بڑے فخر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو گاٹ اے جینڈر بیلنس آف 48% گرلس and 52% boys, and we are very proud, and this is because that we have, mainly because we have female faculty. The other very important aspect I want to tell you is that out of the 19,000 people who are working for TCF, 14,000 are women, and we are the largest employer of women in Pakistan in the private sector. So it's a win-win situation. It's women empowerment at its best. And we are proud that we are being, in a small way, trying to bring the respect of women to the highest level in anywhere else. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے سوال اٹھتے ہیں جو کہ پیرنٹس ہی اکثر لڑکیوں سے بچیوں کے بارے میں ریمارکس پاس کرتے ہیں، لائک پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے تو روٹی ہی بنانی ہے، یا پڑھ لکھ کے کرنا ہی کیا ہے، اپنے بچے ہی تو پالے گی، اور سم تھنگ لائک پڑھاؤ لکھاؤ نہیں زیادہ ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ کا ایسے پیرنٹس کو اور ایسے معاشرے میں جو لوگ ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں فیملیز ہوں، ان کو کیا میسج ہوگا فار دا اپ کمنگ جنریشن آف ویمن دیٹ آر گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ جنریشن آف مدرز؟ یہ سوال جو ہے اس کو میں اس طرح سے آپ جواب دوں گا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ بچوں کی شادیوں کا سلسلہ ان پسماندہ علاقوں میں 13 سال کی عمر میں شادی ہوتی تھی. الحمدللہ جب والدین کو یہ تحفظ مل گیا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں بھیج کے یہ بچوں کی نہ صرف تعلیم بلکہ ان کے طور طریقے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی سے ان بچیوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا. اب جب میٹرک لڑکی کر لیتی ہے تو آلریڈی 16 یا 17 سال کی عمر اس کی ہو جاتی. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں، ہر علاقے میں جہاں ٹی سی ایف کے اسکول ہوں، ٹی سی ایف پاکستان کے 500 سے زائد علاقوں میں اسکول قائم کر چکی ہے اور بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. اور سب سے بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماؤں کی بچیوں کے لیے سپورٹ اس قدر ہے کہ وہ انکریج کرتی ہے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنا، اور اس لیے کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم اپنی بچیوں کے مستقبل کو اپنی طرح نہیں ہونے دیں گے. یعنی وہ ان پڑھ ہیں لیکن بچوں کو وہ پڑھانا چاہتی ہے، بچوں کو وہ معاشرے میں عزت دلانا چاہتی ہے، ایک ریسپیکٹ دلانا چاہتی ہے. وہ سمجھتی ہے تعلیم سے بچوں کی رجحان اور ذہن بھی کھلے گا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا دوں خوشی سے کہ 80% ہمارے بچے جو میٹرک پاس کرتے ہیں وہ کالج اور یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے، اور وہ لڑکیاں بھی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ بالکل کوئی جھجک، کوئی روک نہیں ہے ہماری بچیوں کے لیے، اور وہ اعلیٰ تعلیم لے رہی ہیں اور اچھے سے اچھے نوکریوں پہ فائز ہو رہی ہیں. آج 25-26 ہزار بچے نکل چکے ہیں ہمارے میٹرک سے، گریجویشن سے. اور آپ کو پتہ ہے بچیاں ویسے ہی زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور وہ لڑکوں سے نمبر بہتر لیتی ہیں. تو میں بڑی خوشی سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسکولنگ سسٹم نے ایک تہلکہ مچایا ہے، ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا ہے دونوں لڑکے لڑکیوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، کہ ان کے لیے ایک مواقع پیدا ہو گیا کہ وہ جا کے آگے اعلیٰ تعلیم لیتی ہیں اچھے، اور پھر شادیاں بھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی شادیاں ان کی رک گئی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے خود کرتی. تو سر 25 years of TCF and my question to you, my other next question will be کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی فینومینل سٹوریز جو کہ آپ کے ذہن میں گھر کر گئی ہوں، کہ امپیکٹ کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ جی چلیں ویسے تو جنرلی ساری جتنے بھی بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں I'm sure everybody is thankful، مگر کوئی ایسی سٹوری جو آپ کو یاد ہو کہ جی یہ ایک بچی تھی یا ایک بچہ تھا جس کے ساتھ یہ مسئلے تھے اور اس نے پڑھا، اور پھر پورا ایک پوری جنریشن جو ہے یا ایک پوری فیملی کا جو پورا سسٹم ہے وہ ان دو لوگوں سے یا ایک انسان سے فرام بینگ ایجوکیٹڈ پورا نظام چینج ہو جاتا ہے. تو ڈو یو ہیو اینی آف دوز اسٹوریز؟
स्टोरीज तो इतनी हैं कि मैं क्या आपको ये टाइम इतना प्रोग्राम में लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि दिस इज़ अ गेम चेंजर। सिटीज़न फाउंडेशन जो तालीम, मयारी तालीम बच्चों को देता है, वो बच्चे देन दे आर एबल टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम elitist बिल्कुल or high fees schools, and they on merits get admission in good colleges, good universities. एक कराची का पसमानदा इलाका है, एक कच्ची आबादी है कराची की जिसका नाम है इब्राहिम गोट। जी जी। और वैसे तो कई स्टोरीज है, लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक हस्बैंड एंड वाइफ और उनके 5 बच्चे, जिसमें 4 बेटियां और 1 बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चों की किस्मत खुली कि वो TCF स्कूल वहाँ जब बन गया इब्राहिम गोट में, तो 5 ने अलग अलग क्लासेस में दाखिला लिया। और ये 5 का आज कई सालों के बाद सिचुएशन ये है कि जो बेटा है, जो सबसे नंबर 2 बेटा जो था, उसने मैट्रिक की, उसको IBA में दाखिला मिला इंटर के बाद, और वो आज इस वक्त पे वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट है और उस पे फायज है। और उसने डॉक्टर इशरत हुसैन के साथ को ऑथर की है एक किताब, इसका नाम है नदीम हुसैन। आगे चलें, उसकी बहन उज़्मा ने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर्स किया, लेकिन उसकी लगन जो थी वो वहाँ ख़त्म नहीं हुई। देन शी वेंट ऑन टू डू अ CSS, और आज वो ग्रेड 17 की ऑफिसर है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सिंध की ऑफिस में। उसकी दूसरी एक बहन जो है उज़्मा की, इकरा, वो लम्स में उसने दाखिला लिया, लम्स से ग्रेजुएट होके इस वक्त पे शी इज़ अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू गो टू द US। उससे छोटी बेटी जो है, उससे छोटी बहन सॉरी जो है, वो उसने मेडिसिन किया डाउ मेडिकल कॉलेज से, और रेसिडेंसी उसने USMLE के इम्तिहान देने के बाद रेसिडेंसी अप्लाई किया, और आज वो क्लीवलैंड ओहायो में वो न्यूरोलॉजी में रेसिडेंसी कर रही। तो जो आप बात कर रही हैं कि फैमिली, इस फैमिली की इनकम, इस फैमिली की फ्यूचर में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आई। जहाँ एक वालिद 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा था, आज उस फैमिली की इनकम जो है वो 10 टाइम्स हो गई। तो ये पावर ऑफ एजुकेशन है, ये पावर ऑफ जो है बच्चों की तालीम ने जो फैमिली पे असर अंदाज हुई है, उसका कोई वो नहीं है। Mushtaq Saab, it was a pleasure talking to you. Thank you so much for sharing your baby with us and the stories that you had. It was an amazing journey. I'm sure you're going to go from pillar to post. आप और आगे बढ़ें, अल्लाह ताला आपको और successes दे, because this kind of work, I'm just speechless right now. Thank you so much for joining me today. You're welcome, and I enjoyed being here. And it's always good to talk about the children of Pakistan. Thank you. Thank you. तो आज की हमारी इस डिस्कशन का बेसिक मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, इस मुल्क में, जो कि इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं और इतनी अमेजिंग चीज़ें और इतनी अमेजिंग स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं।